Oke, halo guys. Kembali lagi dengan Gilik di sini. Kali ini kita mau lanjut ya di episode kelima Anerat. Oke, kemarin kita habis dapetin Loviatar's buff, ngebunuh si Polma, sama ngekill salah satu leaders di Baldur's Camp yang priestnya itu, lupa namanya sih. Swift as my feet can carry me. Nah, kemarin gue bilang kalau kita udah level 5, kita itu mau ngebantai si Anti-Ethel ya kan. Jadi kita baru habis leveling. Jadi mungkin sebelum kita bantai Goblin Camp, kita akan ngebantai si Anti-Ethel dulu. Karena kita sebisa mungkin terakhir-terakhir lah ngebantai si Goblin Camp ini, karena si siapa namanya tiefling yang di camp itu nanti kalau udah selesai Goblin Campnya nggak bisa kita kenok lagi, dan nanti Something dia good here, I hope. ya, kalau nggak bisa dikenok dia akan datang dan terbunuh, karena kita di sini main karakternya adalah Dark Urge tuh. Oke, di sini mungkin nambah level dikit kali. Oh, sama bisa ngambil supply nih, peledak-peledak di sini. That might be worth a look. Oke, kita dulu apakah dia bisa jadi kecil? No time to dally. Ada sih, cuma sayang kalau pakai si Shadow Heart jadi kucing. I'll Nanti dia take pakai this laser di lompatnya dari atas. Jadi ada puzzle di sini. Kalau udah sering ya udahlah. Nah, jadi kita harus pindahin semua yang item-itemnya ke bagian bawah. Blades can be turned. Lumayan XP-nya ya sih sebenarnya. Oke, last one. This goes very far down. Ini akan We'll have to go in to see the membawa bottom. kalian ke tempat kuil di Underdark yang tadi yang sebelum beberapa episode sebelumnya kayak kita pakai Shadow Heart buat ngancurin batu yang jagain pintu di depan itu, yang ada Minotaurnya setelah kita bunuh Minotaur, kalau kalian ingat. Jadi kita nggak perlu kesana. Agenda kita mau bunuh Anti-Ethel abis ini, tapi kita mau maling-malingin peledak-peledaknya dulu nih dari si merchant ini. Kalau kalian kalau kalian main jadi halfling atau bisa berubah bentuk shapeshifter jadi hewan kecil atau berubah jadi race yang kecil, ini bisa masuk sini sih. Cuma kebetulan karakter gue nggak ada. Sebenarnya ada, cuma sayang aja kalau pakai Shadow Heart Wild Shape jadi kucing gue bisa masuk. Jadi ada cara lain, bisa dari atas aja sih sebenarnya. Gitu. Better fetch that. Now what might you be hiding? I'll give it a try. Cultivation. Scroll. Gue yang bisa dibilang. Nah, dari sini kemarin kita habis bunuh si siapa namanya? Coba ini ya. Siapa ini namanya? Ops, keambil dong. God. Oke. Jadi kalau kalian ngebantai buat Goblin Camp, kalian harus bunuh 3 leadernya. Si Wintara, God, sama satu lagi tuh yang kayak
hobgoblin atau apa ya yang di sini nih, di daerah sini. Cuma nanti aja. Yang gue bilang nanti kita mau ngelut yang ini dulu nih. Tempat yang tadi gue bilang itu lu bisa masuk nih jadi hewan, kita lewat sini dia. Kalau lu badannya kecil atau jadi hewan, jadi nggak ketahuan buat ngambil fire one barrel, smoke powder barrel buat meledak ini siapa kalian butuh. Nah, ini punya si Roa Moonglow di sini jagain makanya. Kalian bisa kalau nggak jadi shapeshifter, kalian bisa naik dari sini nih, pakai mungkin kotak-kotak gini. Action, not reaction. Gitu. Kalian climb on. My Terus faith will kalian guide me. Cast enhance sleep. Enough waiting. I crave Oh, nggak blood. perlu naik ternyata, harus nyampe. Di sini ya, Unseen. harusnya ketahuan beberapa poison, seperti yang kekunci juga. That's curious. Keberatan. Satu cap kasih ke Astro. Lumayan, kemarin kan kita abis tuh apa barrel ini gara-gara lawan si Bullet. Tapi so far gue nggak pernah pakai ginian lagi sih sampai act 3 terakhir kemarin. aja in case something happen we need some apa namanya peledak, bisa lah pakai ginian, lumayan gratis. Seinget gue kemarin gue ngambil yang di ini nggak ya, lupa sih, yang di tempat siapa namanya buat dapet Titan String Bow ini kemarin, lupa still apa enggak, kayaknya enggak deh seinget gue. Gitu. Oke, aman. Ini cara naiknya adalah bisa pakai enhance sleep lagi ke atas atau stuckin aja nih barrel-barrel. Terus climb on. Harusnya nyampe sih lesson-nya ya. Terus feather fall. Tuh. Lumayan. What now? Tadi Astarion harus bukain ini dulu ya. Easy. Walaupun sebenarnya nggak terlalu butuh lagi sih. Oke, set ke camp. Oke, udah. Harusnya udah bisa prep ke tempat anti antles. Satu level lagi buat dapet Arcane Archer ya. Ini harusnya udah sanggup sih. Let's go kill anti antles. Dia di Let's be quick. WhatsApp anti-atom. Ini sebenarnya ada buff juga sih. Cuma kalau kalian mau ngebunuh, better jangan.
Karena ini kalau ketahuan Auntie-nya dia jadi debuff. Ya, ini harusnya dia masih baik sih. Terakhir kayak kita sempet Hello, belanja di what do sini. you say? Want me to take care of the little bugger? Iya, udah di. Oh, ada lagi. Oke. Nah, lift dulu. Ta-ta, pet. Karena kita baru naik level. Ya. Jadi shopnya kereset. Everything is clear. Okay. Don't waste a step. Auntie Ethel. I need a quick word. Hello, what do you say? Want me to take care of the little Kita bugger? mau jual senjata Auntie. Salah. Gimana caranya? Gini ya, gini. Terus ditukar. Nah. Lumayan. Ta-ta, pet. Oke, thank you Auntie. Sebenarnya ya, kalau kalian udah nyamatin si siapa? Follow, kan harusnya bisa dapat buff juga sih. Udah bisa belum? Oh, gila lagi batuk-batuk. Ah, my good. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Oke. Why, the druid Halson had some kind of mind here. On the Sword Coast. That can't. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise? That's quite impossible. You'd have as there's not a tent. Jadi dia bakal bantuin kita buat operasi lah. If I just... Oh, dear. If we manage... Kalau kalian nyamatin follow-nya dari lama sih sebenarnya membantu supaya karena di tempat Auntie Ethel ini nanti dia bisa hilang. Jadi kalian kalau berhasil nyamatin follow terus nanti discuss kayak gini kan, nanti dia bilang nih. Ah, My good hello. fellow. Quite the cozy setup you have here. Nah, I'll just kan dia make bisa nanya myself kan, comfortable. share Thank research you turn so up anything that might help with this parasite problem. Nah, kalau dia udah kelar researchnya, dia akan kayak nyongkel salah satu mata kita kalau kalian biarkan. Nanti akan diganti dengan mata baru yang bisa ngeliat invisible gitu. Ini kayak belum Not sih. yet, I'm afraid. Nah, ya. But my expectations of... Nah, kita ngobrol ke Gel dulu. Ngasih obat dulu. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Sepatu laba-laba. Thank you. It hardly has any effect. Listen, I need to speak to you, to all of you. She revealed herself to me and she became my teacher. Oh, I sought to cross her boundaries. I tried. We come now to the crux of my... What? The magic. Even she restored the wheat. What if? Here. Into the its teeth, its claws. It's unstoppable as it. This. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sort. It'd level a city the size of what? All of this. It must feel like a betrayal. That you. I thank you. I stop now. Oke. Ya intinya summary aja. Dia ada kayak di dadanya tuh ada kayak tato yang nyedot energi gitu. Kalian harus kasih makan artefak. Nah, tapi belakangan artefaknya tuh udah kayak nggak ngaruh gitu buat ngobatin dia. Nah, sebenarnya di dadanya itu jadi bisa kalau kalian main di Act 3 nanti bisa kayak ngorbanin Gale buat ngancurin si musuh utama di cerita Baldur's Gate 3 ini gitu. Nah, kemarin anak mod gue juga pakai dia buat langsung, oh ya dah, lu ledakin diri aja ke atas, bunuh diri dah sana gitu. Gue dapat si dadu emas gitu sih. Nah, kemungkinan kayaknya rencananya karena gue udah dapet dadu emasnya di
run kemarin, jadi kayak run kali ini akan gue coba untuk lawan musuhnya gimana, susah apa sih di Honor Run ya. Gitu. Oke, karena follow-nya belum bisa ngeliat invis, kita lawan aja anti-anti langsung deh. Mungkin enakan di bawah katanya. Enakan ngajak ngobrol dulu kali ya. What's inside? Dia naik lagi. Hello, what do you say? Want me to take care of the... Without delay. Ambil posisi yang pas dulu biar enak. Careful, I bite. On tippy toes. What's next? Kita ganti turn base. Terus kita Let's go. You're violent. makan nih help anti-atol. Bisa disambung kalau dia nggak mau senjata. Moving blade this. Buta. Nggak buta dia. Lagi. Mongrel. Ya, jangan dibunuh di sini sih sebenarnya. Ya. Kalau dia udah low, kayaknya dia kabur. I will ascend. No time to waste. Let's turn someone inside out. Wah, dia kabur. Apa enggak ya? Dua turn ya? Look here! Regard this spontaneous flatulator. Udah, biar dia kabur. Shoo. Turun. Bye-bye, lovely. Bye-bye. I can't have gone far. Oke, nah di sini kita bisa loot-lootin nih. Lumayan. If not over, then through. No. Aduh, kebakar dikit. Udah lah ya. Watch your back. Gila, hampir setengah darah anjay. Two-man, Ambilin okay. makanannya. Lumayan. Assume nothing. Skeleton ya. Proceeding. Tadi apa? Resep ya? Makanan banyak lumayan. Securing. Bisa glitter healing. Ada antidot. Oke. Kita lanjut kejar ke bawah kali, tapi sebelumnya mungkin heal dulu kali ya.
Yang kena No tadi one stop me Shadowheart yet. sama main karakter gue. Potion biar iri. Time to press ahead. Anything of use? Turun ke bawah. Jauh sih naik level lagi. Nah, di sini ada beberapa kayak apa ya? This is my personal playhouse. blah, 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 and blah, you blah, blah, blah. don't have an has that ring. We'll go night. Oke, bye. Di sini ada beberapa hal aneh sih. Yang kepala copot lah, tulang lah. Ada yang What is this place? petrified jadi batu. Ya lucu cuma yang ini doang sih, yang takut-takut ini. Something's on my mind. Kita jahat sebenarnya. No. No! I see it. What's to come? You realize there's magic at work. Some type of spell. Me. Dead. Dead! Flesh. All future. Always gods. Don't hurt me. Oh, please. Monster. My mind dripping. Wah. No. I'm sorry. Oke, lanjut. Ini ada pintu di sini. General door. Halo. Nah, You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through, not again. You see the gallery, its walls lined with the hag's victims, their bodies and minds twisted beyond ruin. Flee! You feel it cry. A scene appears in your mind. 2 paladins and a cleric marching through the door, shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, screams of terror. You let them in? They are left as scabs of life, while she spits on the beauty their death would sow. The door twitches, but stays firm. You see the hag. She walks through the lightest. Please. oh, ada beberapa NPC deh kalau nggak salah ya tuh. Ganti deh. Jadi kok nggak nge-freeze ya mereka ya? Turn based mode. As I was taught. Gently. Ya. Gak usah pilih-pilih inilah ya. I can't waste any more time. Ada yang lihat ke sini semua. Halo. Ini dulu deh. Setahu gue dia match nih kalau nggak salah. Ada senjata. Oke, mati satu. These boots have seen everything. Let's spill some blood. Mati dua. Yes, here. Into the shadows. Luput.
lagi mati sebenarnya. Masih ada Shadow Heart. Tapi nggak bisa lewat sana kayaknya. Might be useful. Coba aja. Mati. Tinggal yang terakhir dan dia masih surprise anyway kan. Halo. What now? Kaget deh. Oh, sakit sih ya. I won't give in. Flick of the wrist. Tidak terluka. How Sama much sekali. farther can I go? Ini nggak make, ini nggak make. Ini mungkin make sih. Indolence breeds madness. Ya, semudah itulah guys. Repositioning. Saya beratan Lazel sama ini ya. Camp dulu, makan makanannya. Biar gak keberatan. Oke, udah aman. Kita ke balik ini. Ini atau ya kalian seniat apa ngelewatin trap-trap sama asap-asap ini. Tapi kalau gue biasanya gue langsung turn base, terus enhance sleep sama featherfall aja ke bawah. Jadi trapnya adalah enhance sleep dulu. Still in shadow. Featherfall. Terus lompat. Stay vigilant. There are traps here. Trap. Looks like a trap there. Tinggal si Astarion. Oke, nice. Nah, sampai dengan selamat melewati trap-trap gak jelas itu ya. Ya, bunga-bunganya juga trap nih. Oke, sekarang kita udah siap buat lewatin si ini. Siapa namanya? Marina ya kalau nggak salah. Nah, di Honor Mode dia itu ada kalau lu dia ada skill, kalau si Antetel ada skill kalau lu nge-spell dia akan nge-split jadi beberapa cloud. Jadi pakailah yang martial artist, fighter, monk mungkin gitu-gitu. Nah ini mungkin kita split dulu ya kali ya, cari posisi dulu yang enak. One false move. Sama siapin air, In the cage. biar kandangnya bisa dilempar air. Jadi nggak kebakar karena nanti Atetel akan ngebakar si Cats ini, biar nanti dia turun. Dan kita akan gagal nyelamatin si Marinanya ini. Hazel di sini, Smells tasty. Astarion di sini. I'm ready. Got to keep moving. Leave me here. Sempat boleh lah kesini. Does this count as adventuring? Karakter gue Never wanted the easy path. sini. Seingat gue Antetel itu di sini nih. Kalau udah ready posisi kalian, ada trap. Kalian ya jangan sneak aja. Another step forward. Dia akan ngebakar si Catch. You want the girl so bad. Fine. Dia nge-split. Mungkin Shadow Heart-nya yang aja yang ngirim lempar air kali ya. Karena di sini dia nggak terlalu guna sih. Nah,
air. Seems simple enough. Ya udah nggak kebakar lagi, jadi dia nggak jatuh. Leave me Kita cari satu-satu nih yang mana yang asli. Never a dull moment. Kita pukul-pukulin. Apakah yang ini? Bloody clever clogs. Oh, yang ini beneran dong. Wow. And away I go. Better hilangin klonnya juga, karena klonnya juga masing-masing bisa nge-spell soalnya. Blade. There's blood in the air. Ini bisa tembak nggak ya? Jauh banget lagi. With every breath, a purpose. Bunuh yang bisa dulu ya. Kebetulan laser kita belum masuk combat. Oke, hilang. in my best interest. Tinggal satu klon lagi yang ini ya. Shall we dance? Bisa nggak ya? Astarion bisa lah harusnya. Nyampe. Gitu. Another fight. Let's go. Tinggal dia doang kan. Stop it! All of you! Nerina namanya. Deep down inside, being lead. Kena. Au. Bisa disarm gak ya? Gak bisa. Gagal sih, bukan karena gak bisa. Tambahan, jangan bunuh si Anteatel-nya ya. Karena kalian akan dapat hexhair nanti buat build gue di sini. Ini karismanya 19 kan. Pakai Anteatel bisa jadi 20 jadi. No time for Jangan mercy. kabur lo. Kalau Brewis gak bisa karena dia gak bawa senjata. Jadi Santos aja. Kalau Vicious Mockery nanti dia nge-split bikin clone lagi karena dia ada legendary action kalau di under mode. Immediately after spell is cast, a higher level spell will produce more illusory duplicates. Nah, kalau kalian pakai spell dia akan nge-clone, ngeluarin bayangan kayak tadi. The dance macabre. Karena dia buta, gue bisa stick attack. Door, enak. Come on, can't stay idle. Kenapa gue bilang Shadow Heart nggak terlalu guna ya? Karena dia di sini ya spell casting doang aja. Kalau cantrip harusnya sih enggak ya? Oh iya dong. Menyesal. Nah ya itulah contoh. Kita mencontohkan. Gitu. Nanti dia seperti jadi dua. Kalau Luminous Arrow harusnya sih enggak. Oh enggak. Nah gitu guys. Ini yang asli nih. I'm fury. I am death. Ternyata cantrip juga ngaruh. Saya juga baru tahu. Enough! Don't do this! No Itulah time to ya, guys. waste. Jadi karena kebetulan ya karakter gue kebanyakan martial arts, Astarion archer, Rielnya archer, si Lazelnya juga fighter, jadi kayak not really a problem for me si Taking Anteatel. position. Kalau bisa bikin dia darahnya di bawah 10 ya kalau nggak salah ya. Concentrate. Apa 20, berapa belas gitu. Enough! Jadi dia nyerah jadi. This! Tapi jangan dibunuh. Sayang soalnya. Leave me here! Nanti akan ketemu lagi di F3. Me now, brat! Banyak ya. Blood follows me everywhere. Itu fake. Jauh banget lagi. Ya udah aja lah. Feel death's cold grip.
Juga fake. Can't give up. Not now. Kok hitungan jadi ini sekarang? Oh, karena sekali doang ya. Jadi ternyata ini pun hitungannya magic. Tinggal kayak sensor. Apa lagi sih? Ini ya. Oke, udah nyampe. Time to strike. Aku takut dia mati beneran aja sih sebenarnya. Enough! Don't do this! Leave me! Stop it! All of you! Enough! Don't do this! Outsider. Bisa disarm nggak? Oh, bisa. Oke. Ini yang asli berarti. Karena dia yang paling depan dan dia ada efek charmnya tuh. Leave me here! Death won't take me Sih nggak yet. mati ya. Bloody clever clogs. 1 sampai 6. This is good. Need to stay focused. Biar at least hilang-hilangin klonnya dulu deh. Oh my god. Ready. Enough! Don't do this! Leave me! Stop it! All of you! Wait. Wait just a tick. Oke, dia nggak mati. Gue bisa dapat Is a waste of time. hairnya. I'll find a way to return. Always have, always will. But it's unpleasant. So how about we be civilized about this, hmm? I have something you want. Go on. I knew I liked you, dearie. You want to be stronger, tougher, smarter? Done. Anything is possible. Just let me keep the gun. Trading some wealth we just met for impossible power. It's your choice, sweetness. Deception. Jadi kita dapat dua-duanya. Kita greedy di sini ya. You greedy little bollocks. Fine. I'll not But the deal! deals off, you dumb cow. And you've him to thank for it. Not that it matters. I'll find another just as plump and ripe. I can set up shop elsewhere. People always need lotions and bollocks to bye-bye. Nah, kita ngambil yang karisma. Terus kita langsung makan aja kali ya. Gitu. Ini karismanya jadi 20. Mantul. Oke. You bastard! You ruined it! By making everything worse! Ethel was going to bring my husband back. Back from the dead. And now I'll never see him again. Because of you! Chill, Marina, chill. I was fine! Just a bit longer and my child would have Ceritanya dia been mau nuker anaknya born. ke buat And all ngidupin this. suaminya lagi. All this would have been over. Don't judge me. I have nothing. My baby would have been raised. Auntie Ethel promised to give this more than I could have done. I always wanted to be a... Now I'll have to drag Connor's coffin. I hope you... Bah, oke. Sorry. On my way. Nggak sih, nanti kalian juga akan tahu ceritanya ntar abis ini. Sebentar lagi. Don't mind if I do.
Teatro pertama. What's hiding here? Gua males sih ngambilin ini. Setahu gue cuma buat debuff doang deh. Jadi udah nggak usah diambil. Ini ketemu lagi nih sama Merina nih. Tadi kita ada ambil staff gitu buat hidupin orang sebenarnya. Gods! Didn't hear you coming. I know I should head home, but I can't bring myself to leave. The thought of putting him in a wheelbarrow and making the journey all over again. Jadi dia ngedrag apa? Kavin suaminya sampai sini kan. What? Kasih aja. You can. You feel a surge of power from the... Bring it back. Bring Connor back. Please. Tada. Hiduplah dia kembali ya. What's happening? Why is he still dead? Aduh, at least dia bergerak-gerak tuh ya. Iya. You feel something pull at you. The creature yearns for a master. Ya, vocabulary-nya agak kurang. What have you done to Bisa him? gitu dong. Oh, this isn't what she promised. I wanted him back the way he was, not this. Ini suami lo, mau apa enggak jadi gitu. I don't even know if he's in there, but he might be. And if he is, I'll find him and bring him back. Nih, pakai one nih. Good luck bro. Thanks. Sis. But we'll need more than luck. A bloody miracle, more like it. I'll find a wizard or something. Maybe someone in Baldur's Gate can help us. Okay, bye. Connor always said you Good can luck. find anything in that See you city. in Act 3 ya. Remember, and thank you, I guess. Come on, love. Let's go. Masih nangis nih. Ya, good luck for you guys. Kita tempel lagi balik ke sini. Tadi udah di-load semua. Di sini juga ada kodok yang ngasih kalian item kalau kalian udah ngusir Ontetel dari tempat ini. Ini dia kodok. Bisa ngomong pakai yang punya animal speak with What's animals. next, I wonder? Haggis gone! Happy. Happy! Dia akan ngasih kita item. Ever onward. Mana yang ini? Oke, thank you, Prof. Oke, bye. Nah, kita udah selesai. Atau mungkin bersih-bersih di dark dulu kali ya. Terus nanti long rest sekali, tunggu sampai yang gantiin si siapa namanya? Lupa yang Bart itu datang, baru kita hajar si Goblin Camp. Gitu. Nanti kita ke underdog dulu kali ya. Kita lawan yang mata-mata itu. Nah, tadi gue bilang si Goblin Camp itu dia akan tembusnya ke sini nih. Yang tadi ada puzzle yang itemnya harus ditaruh di paling bawah.
itu tembusnya ke sini. Gitu. Ini mungkin kita short rest dulu kali. A brief respite. Sama nge-heal. Very well. Nah di sini ini salah satu menurut gua fight di X1 yang paling ngeselin sih. Susah. Karena di efek unrun-nya itu dia kalau nggak salah kalau dia diserang 5 kali dia kayak nembak laser ke segala arah gitu. Jadi agak bete sih. Tapi kalau udah level tinggi sih nggak ada masalah sih. Cuma ini karena di X1 mesti cupu. Jadi kayak susah. Saran gue daripada lu kesana terus kena surprise dan kayaknya belum punya buff apa namanya yang biar nggak kena surprise itu alert ya, iya karena kayaknya belum ada yang ngambil fit di sini sih, iya sih, iya belum ada yang level 4 kecuali Eldritch Strike-nya tadi ngambil Tavern Brawler. Jadi kalian better tembak-tembaknya dari jauh nih yang kayak gini-gini nih, ini batu-batunya tembak-tembak ini. I have to survive this. Contoh, kita coba ini nongol nih. Oke, kalian tembak lagi dari sini. Oke, dari sini kali ya. Nah, tuh. Seakan-akan kita udah turun ke bawah. Ini susah banget di X1. Menurut gue ya, personally. This is hard to do in Act 1. Little bit prep for it. Dia akan naik, tunggu sampai surprise kita hilang dulu kali ya. Nah, baru kita hajar orang ini. Kalau kalian tembak dari sini, dia kan jauh tuh. Nah, harusnya kenapa-napa kan ya. Gitu ya sih. Oke, kita coba pakai Astarion kali ya, karena dia ada surprise attack, sneak attack. Ya. Nah, dia ini bisa ngidupin yang di petrified ini terus kayak diajak jadi musuh gitu. Jadi kita harus bantai orang-orang ini juga nih petrified draw-nya. Agak rada ngeselin sih. To be honest. Surprise kan? Oke, good. Gak terang. Nih, dia ada legendary action. Ocular Nightmare. After accumulating 5 paranoid dreams, the spectator will spend a legendary action to cast Ocular Nightmare when it is next struck. Jadi, nih, paranoid dreamsnya udah 1. Karena tadi gue serang dia sekali. Jadi, kayak lo gak boleh nyerang dia sampai lebih dari 5 kali sih berarti. Kalau nggak dia akan melakukan apa nih? Ocular Nightmare. Bisa wound, confuse, paralyze 20 meter. 20 meter ini berapa nih jaraknya? Sekitar 17 meter. Jadi dari daerah ya segede inilah kira-kira. Coba cek. I'm ready. Whatever it takes. Ini berapa jaraknya? None shall see me. Nggak tahu sih gue. Still in shadow. Should linger. Lihat daunku. Ini cara ngukur jaraknya. Darahnya 193 untuk X1 ini sangat sulit untuk nge-kill dia di nggak tahu ya. For me, it's a bit hard to kill it in the first turn, even though they are surprised. Time for bitter business. The light would fear to shine on.
Kayaknya gue nggak mau bawa Shadow Heart ke bawah deh. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya ke paralyze atau semacamnya, gue masih ada kayak safety net, bisa ngidupin lagi. Bisa di blind ya? Booming. Makan ya. Waduh, ternyata kena efek apa tuh tadi? Oh, nggak tahu lagi gue. Dua paranoid dreams. Staying out of sight. Bisa nggak ya kalau gue lempar? The right decision. 3. Jaraknya berapa sih? Lumayan gede, Jir. No time to waste. 4. Shall we cut and run? 5. Nah, jangan diserang lagi. Udah cukup. Kalau nggak dia akan spin terus nembak-nembakin yang lain. Victory awaits. Oke, udah. Aduh, gue takut lagi. Gak ngurang ya paranoid dreams-nya ya. Swift and lethal. Karena dia ngurang paranoid dreams itu kalau dia nyerang kayaknya. Mundur dikit. Berapa sih ini jaraknya? 13 meter. Masih kena aja. Deng, apakah ini saatnya menggunakan cara... Can't afford any mistakes. Yalah. Better safe than sorry ya. Kita ambil barrel. Fire and barrel ya. Harusnya 2 cukup. Kirim ke Ria. Ini kita drop. Satu lagi mana? Ini kita drop juga. Oke, ini geser sedikit. Oke, kita disengage. Terus kita lari. Light on my feet. Hungry for the slaughter. Hopefully, I'm not dead. Still on my feet. Another step forward. Okay. I've missed this. Bakar ya, Astarion. Oh, nggak mati. Ya, tapi at least paranoid dreams-nya nggak naik sih. Dan dia kena damage 20-an. I guess. Siapa yang bisa nge-hit 20 di sini? Udah sedikit attack. I am fury. I am death. Time to kill. Kabur dulu deh. On my way. Oke, lebih dari 20 meter ya. Oke, good. Blood comes easy these days. On my way. Juga udah lebih dari 20 meter harusnya. Oke, good. Time to Lazel. strike. Good luck, Lazel. Mati, please. Ah, ya kayak gitulah, more or less. Aduh. Ya, untung nggak kena sih. Lazelnya paralyzed, frightened, sama befuddled, apapun itu efeknya. Dang. Go for the throat. Pengen. Ya. Die, please. It hurt. Oke, good. Oke, good. Lu bayangin kalau lu 4 party member lu di sana terus kena paralysis 4-4-nya, gila sih. Gua hampir pernah ya sering gagal underrun ya gara-gara begituan sih sebenarnya. Orang-orang ini juga jadi ini semua ya. Jangan diajak ngomong, langsung bunuh aja sih sebenarnya.
Karena mereka ini juga Intestines bangkai-bangkai juga throb, nih. blood whispers. Orang-orang ini. Keep your distance, darling. Tapi ini lebih gampang daripada lawan mata ini sih sebenarnya. Let's keep to the shadows. Mati lu. Nggak kelihatan ya? On the hunt. Udah, bodo amat gue. Time for discretion. Ada satu di sini, ada satu di sini, ada satu di sini. Ready or not. Lumayan XP-nya. Into the shadows. Like a wraith. Terlihat curang tapi better than dying bikin Anner run ya. Just like old times. Kok tapi dia nggak ngeliat ke gue ya? Aneh sih. Neither seen nor Ada heard. satu yang ngeliat ke Silent belakang. as the grave. Woi, Let's prowl. gila udah ditembak masih nggak ngarep ke belakang aja. Ya udah, bye. Oke, goodbye. Action, not reaction. Reload dulu, lumayan. Dia dapat spectator eyes, kalung, lumayan sebenarnya. Baca dulu, dia nggak mau baca. Ada duit, code, thieving tools sama barang dia. Nah, ya gue juga menyarankan kalian kalau mau lewat sini better bunuh si bulletnya dulu sih. Karena kalau nggak dia akan nongol di sini nih. Kalau kita udah bunuh bullet jadi kayak no proc for us. Something over there. Ya, kita bunuh bol-bol dulu ya di bawah. Mungkin kali ini agak panjang kali ya. Habis itu gue juga nggak suka nih lewat sini nih. Mending kalian lewat sini aja. Nggak worth it menurut gue jalan ke sana. Akan kena damage. Ada trap juga kayak ada backpack yang bawahnya itu trap semua nih. Ini kalian lewat sini aja. Selamat dari segala mara bahaya yang di atas itu. Ya mungkin agendanya kali ini kita bunuh yang boal. Habis itu kita bunuh yang di nggak tahu kalau sempet. Mungkin bunuh yang nggak sih, mungkin boal doang ya kayaknya. Ada lagi nggak ya? Ini udah mau 1 jam soalnya. Ya kita bunuh boal dulu kali. Mungkin nanti di next episode kita akan kelarin ini. Bukan. Ini ada temple di sini. Daerah sini nih. Kelarin temple itu. Terus long rest. Habis itu kita baru kalau si siapa namanya Bard yang di camp itu udah ada yang gantiin datang ke camp kita Dragonborn gitu, kita bantai Goblin camp. Kalau belum kita akan bunuh Duergar yang di sini nih, di bawah. Hopefully abis long rest harusnya si Follow udah ngasih kita mata baru buat ngeliatin yang invis. Jadi mungkin agenda kita kali ini habis lawan bol-bol ini. Gampang sih sebenarnya. Gak susah. Menurut gua di X1 battle paling susah ya tadi. Lawan yang mata-mata itu. Kalau kalian belum pernah nih kalian bisa kesini. Ada trap. Apa namanya?
hancurin dulu kali. Au. Yang skeleton di sini dulu. Terus bisa turun ke bawah. Gue gampang sih di sini, jadi kayaknya nggak perlu sampai short rest deh kayaknya ya. Harusnya sih cukup strong. Bunuh-bunuh ini ikan-ikan. Now what? Not a sound. Kalau kalian bunuh yang leadernya duluan, ini belum nongol karena belum kalian hit. Ada leadernya nanti kayak red cap gitu. Nanti mereka kena debuff frighten semua. Jadi nggak bisa jalan. Gua nggak terlalu suka basa-basi di sini, langsung bunuh aja sih semua. I want to kill. You sort of fight. Nah, tuh, leadernya muncul. Kalau kalian bunuh dia, nanti dapat ya debuff frighten semua, jadi nggak bisa jalan. Ready or not? What now? Oke, ini bisa kali ya. With every Harus. breath, a purpose. Light steps. Kita kalau sempet nanti bunuh yang di atas dulu. Nggak tahu ya. Gue bingung nanti ya. Coba lihat. Oh, dia masih belum hostile sama yang Lae'zel ya. Oh, wah, terlalu cepat bicara. Ready. Unseen. Nice and quiet now. Nyampe lagi. Oh, mati. Oh, nice. Oke. Gak expect mati sih, tapi Let's oke. have some cut. Aduh, Lae'zel dikepung. Au. Oke, sih. Biar AC-nya naik sampai level berapa? Tadi 23. Healing. Darah dua, tinggal 2. Oke, nice, untung gak mati ya. Got to press on. Pengen banget gue nyampe tapi bonus section udah habis. Dang it. Wedding botol buat bantu Radiating Hope di bawah. Ascend. Ini second movement dulu biar bisa nge-heal. Terus kita lempar-lempar ini kali. Pas attack. Baru lempar. In my best interest. Mati nggak ya? Action search. Setelah mati jadi bisa kena frighten. Survival is all that matters. Best be on my way. Kayaknya I've got one. It's that mother sex a playground. harusnya Asteroid bisa kill dia sih. Oke, With finesse. mati nggak lah? Mati lah ya, harusnya 30 doang. Masa sih nggak mati? Kok nggak bisa ya? Nggak bisa disadvantage. Udah kena vicious mockery loh itu. Gua hide juga jir. Nah, ya udahlah.
mati kalau gitu. Leave no trace. Aduh, Lazel, semoga lo hidup. Aduh, 6, 1. Ya oke lah. On the move. Bakar. Itu mau tahu Lazel akan mati apa enggak sih? Kita kill aja deh. Take your hit. Swift and lethal. Harusnya yang ini mati Taking sih. position. Dia kena efek frighten semua kan. Oke. Nothing important is ever easy. Jatuh nggak senjatanya? Enggak. Oke. Tinggal tembak. Wah gila. Tembakan apa itu? Now they see me. Gila, kelas. Efek kredit yang orbs itu sebenarnya. Udah jauh dulu tadi. Satu. Time to strike. Nothing will stand in my way. Lepaskanlah senjata. Mati. Salah pencet. Au. Oke, tinggal 4 lagi ya. Bye. Time to Turun move. deh. Time for a new approach. One day I'll catch a break. Yang ini sih susah dibunuh, jauh soalnya. I'm fury. I'm death. Behold, the dance of death. Weapon drop, nice. Ambil dulu kali ya. Oke. Tinggal 2. Udah habis ini bunuh yang robot-robot itu dulu deh. Habis itu long rest. Yes. Let's end this. Mati please. Thank you. Let's get going.
Ini short rest. A brief respite. Just. Onward. Oke. This'll do. Kalau ditanya worth it apa enggak, sebenarnya enggak sih. Ini lumayan buat XP-nya ya sebenarnya. Worth examining. Open up. Loot-nya nggak terlalu oke. Don't touch me. Di sini juga kalian bisa ada loot seperti di belakang sini. Ini ada potion juga deh kayaknya. Potion of greater healing. Kalau diledakin pecah. Nah, lumayan buat nge-healnya. Take heed. I see a trap. Untung gak jatuh. Berat kali hidupmu ini, Lazel. Angkat gini doang gak nyampe. Bisa gak? Masih gak bisa. Dan armornya. Mana si Astarion? Nih, kerjaan lo nih Astarion. How delicious. Should be easy. Don't linger. Level berapa ya? 4 apa 3? 3 sih harusnya. Level 3 berdapat akan ininya. Adalah It's mine now. Cilail. Something over there. Nah, sekarang gue gak tau ini buat apa sih. Malas nyari juga sebenarnya. Doni itu yang di ini kan ya, di camp. Blacketh's will be Di done. camp apa sih? An Ya, efficient tempat path. living itu. This'll do. Coba kita cek nanti. Baru 1 jam 13 menit. Kita coba kill yang ini juga kali ya. Robot-robot itu. Let's have a look. Terus kita long rest dan hopefully siapapun itu yang tiba di tempat livingnya udah ada yang pas kita long rest nanti ada yang datang gantiin dia. Kalau nanti dia yang mati. Sayang buat ada armor sorcerers nanti. Di sini tuh kudu ngambil si susur. Udah bawa aja.
Salah jalan, salah jalan. Susah gak sih? Susah. Bawah, naik lagi. Ngobrol-ngobrol aja. Susah sih bentar ya, gak nyampe 2 jam. Ini tadi ke sini berarti. Dakin dulu biar nggak kenapa-napa. Kita belum nyamatin suaminya ini juga lagi. Burrows, the work of Valette, a land shark. Yang buat dapat bunga itu. Ya udah ya. Kenapa macet di sini semua? Wih, naik. What path lies before me? Assume nothing. Onward. Something big. Kalau kalian ke atas, naik sini nih, jamur-jamur ini. Must have fallen from pretty high up. Itu ada cara masuk ke tempat Alteatl yang lain. Kalau kayaknya tuh biar kalian bisa lewat selain dari yang lewat pintu tadi deh. Jadi kita cepetin aja ya. Scorched ground. Better watch out. Mana suster belum? Aduh, nggak nyampe. Au. Oke. Not a single act wasted. Kalau ini nggak bisa ya? Tuh, nggak bisa. Harus yang blunt weapon berarti. Ini dulu juga nih. Into the shadows. Objective noted. Di sini tuh ada senjata blunt weapon yang throwable deh, harusnya. Ini. Trust no one. Let's crack it open. Oke, ini kasih ke Lae'zel. Di bond dulu kali ya. Blackets will be done. Ya, salah. Oke, nah, ini lumayan buat XP-nya sih sebenarnya. I know what to do. Lumayan 40. Sebenarnya kayaknya kalau lo angkat juga nanti dia nyala lagi deh. Walaupun udah lo bunuh juga. Kita mobil lagi susun dulu. Shall we? Action, not reaction. Onward. As I was taught. Oke, satu lagi ya. Not one false
masuk. Open up. Ini lama di loadnya sih. As I was taught. Oke, terus ini tuh masih ada chest yang isinya barang-barang bagus. Steeped in magic. Cuma asli kalau kalian lihat jadi kesannya kayak piring-piring gitu doang, padahal bagus sebenarnya. Ini kita ke mana ya? Lewat mana ya? Ini ya? Oh ya, lewat sini. Lompat-lompat ke jamur-jamur ini. Sayang susur blade-nya, susur. Jadi kayak gua ambil lagi deh. Gua bantuin lawan yang robot-robot ini. Step quick. Isi bro. Better safe than sorry ya. Keep it quick. Eager for battle. Ya ini ya tinggal turun-turun aja sih sebenarnya. Harusnya nggak perlu pakai featherfall. Quickly then. Yang bawahnya nanti yang kesini baru lewat pakai featherfall. Wisi mau ngelut. I will take my pick. Nanti kalian akan ngambil-ngambilin si spore-sporesnya ini buat ngomong sama siapa gitu yang nautiloid gitu. Buat bikin minuman gitu. Bikin ramuan gitu. Si Tongue of Madness sama ini tadi spore-nya. Itu di sini. Kalau ini kebetulan liftnya rusak ya. Kalau kalian nggak tahu, makanya tadi kita nggak bisa naik ke atas. Tujuan kita sebenarnya mau naik ke atas. Aduh, susur blade ini ngeselin sih. Nah, let's go. That's curious. Sama kalau kalian bisa jadi tikus bisa masuk sini sebenarnya. Sama kayak yang tadi pas kita mau ngambil granat itu. Susur blade lagi 2 biji lumayan. Oke dulu. That might be worth a look. Kita bisa ganti pakai yang spear lagi sih. Well, hello. Ya. Kenapa kita ngambil susur blade? Karena di sini energi leaf-nya itu pakai susur blade. Susur blade lagi. Susur bloom, sorry. With pleasure. Cukup satu sih sebenarnya. 4-nya itu kita bisa pakai buat kayak nge-stop pergerakan robotnya gitu. Di atas. Ya, dilepupin dulu. Let's have it. Something over there. Isi energinya pakai susur dulu. Satu aja cukup. Harusnya lift udah nyala. Bisa kita pakai buat naik ke atas. Jangan lupa lupa ini.
Taruh magic di sini, magic item. Very well then. Loh, pintunya kenapa saya puterin ya? Misi om. Udah bisa naik. Ini tempat tadi kita ngambil buat ramuan. Ini tempat yang awal gerbang. Ada yang nembak-nembak. Ini belum kita ini. Di sini ada beberapa item. Seingat gue. Buku lebih tepatnya. Assume nothing. What lies within? Kalau nggak salah ada item intelligence juga deh, cincin gitu. Entryway. Kalau tidak salah ingat. Ambil-ambilin aja. Bisa nih kalau mau dilut-lutin. Ini nih. Cincin buat naikin Arcana sama Religion. Lumayan. Sudah naik kayak kali ya. Mungkin nge-heal dulu. Biar full. How many die today? How many die tomorrow? Kita akan lawan dia. Ini terakhir di episode ini kayaknya. Abis long rest tapi by the way. Ini kita ganti aja karakternya. Biar kita bisa prep buat jalan-jalan. Nah, di sini tuh kita bisa naruh si Susur Bloom. Yang ini itu ngefek. Nah, throw aja kayaknya. Dilempar, jadi dia nggak jalan nanti. Di sini satu. Sini satu. Nggak tahu ya, di sini juga harusnya sih ngaruh ya. Jadi dia nggak nyerang dan emang kayaknya nggak bisa jalan deh, incapacitated tuh. You can move or take action bonus reaction. Kalau yang ini kayaknya bisa deh. Oh, nggak bisa juga ternyata. Menarik. Coba ya. Biasa gue cuma ambil dua soalnya, yang ini sama yang ini doang. Coba nanti yang tengah dua ini. Di sini satu. Sama di sini satu. Oke, udah. Tinggal, jadi kita cuma perlu lawan dua, yang ini sama yang di atas satu. Di sini, karena dia ada action, legendary action di enter mode. Jadi kayak kalau dia pertama kali diserang dia akan kayak nembak petir gitu, living static ya. Iya nih. Iya, nembak listrik. Jadi kena dua di sekitar ini kan. Jadi bisa kena dua orang ini nanti. Gitu. Shadow Heart-nya di sini-sini aja. Oke. Di jalan duluan. Nah, Shadow Heart-nya Lazelnya kita harus serang dia duluan sih. Taking position. Door. Nggak kena. Serang, kena hit, terus dia nembak petir. Door. Gitu. Harusnya ini juga dua juga nggak akan gerak sih. Ini cukup fokus bunuh si Bernardnya aja. Harusnya. Karena dia tulisannya incapacitated kan ya. Is through. Ini kita Doris. Nggak jatuh senjatanya. Deng.
band. Talk to me. Ini Pink Orb. Sebenarnya kalau nggak gerak, nggak jalan. Oh, gue lupa jalanin Astarionnya. Ya ampun. Sayang banget, my friend. Jangan mati, please. Bedeng. Ya, heal dulu kali. Heal. Jalan ke sini terus. Sudah. Aduh, gue lupa. Harusnya si Lae'zel dulu yang nyerang. They're dying for me. All of them. Pick up the wrist. Weaponnya drop sih, cuma gue knock lagi. Oke. Victory awaits. Gak bisa Lae'zel, 24 lagi. My best interest. Not fall before my time. Biar gak mati. Gak gerak. Wait, kena. Diambil sih itu. Ouch. Harusnya sih dia mati ya. Harusnya. Oke, good. Tinggal bunuh ini doang. Gak bisa digigit deh. Can't afford to let up. Heal dulu kali ya. Take you. Take you. No choice but to keep going. Nah, ini karena udah banyak yang gak gerak ya tinggal hajar-hajar aja. Ini sih kalau This is me. Fast and lethal. Make way. No time mati to lu. waste. Nah udah, sisanya udah tinggal pukul karena mereka gak akan jalan. Senangnya. What path lies before me? Wow. Act fast. Onward. I am fury. I am death. My path be true. Taking position. Easy, run. Mulai sombong. Oke, Shall we dance? Let's go. tinggal 2. I am fury. I am death. The subtle approach. Have to keep Oke, going. kenapa lu kesana cuy? Let's finish this. Hah, mau long rest anyway kan? I will ascend.
nembak dari and sini. run. Yo, nggak mati ya. Ya, ini pembulian sih namanya. Kelar. Ya. Di sini juga ada ini nih. Sangat Could make for a fine weapon. berguna. Club of the Giant Strength. Can't slow down. Kalau dipakai akan ngubah stat lu jadi STR jadi 19. Pakai buat si Astario. Sebenarnya kalau ini bisa di enhance lagi buat Titan String Bow sih, jadi dia sakit kalau pakai panah. Gue mau coba pakai John Shooter dulu. Mau coba ya atau nanti mungkin gue akan switch bow-nya. Kelihatannya nanti. Selesai. Kita long rest dulu kali ya. Terus, oh enggak, kita look dulu ke bawah. Terus long rest ngecek apakah si Alvira ya namanya. Alviranya udah balik ke yang gantiin Alviranya udah camp apa belum. Berat banget. Bagi-bagi kasarnya ini biar dia kan STR udah 19 jadi dia bisa ngangkat-ngangkat barang juga jadi sekarang bagi beban Laza. Terakhir jatuh. I will take my pick. Terus cincinnya equip ke siapapun biar bisa buka hidden button di sini. Of course. Turun ke paling bawah. Nah, di sini ada beberapa scroll. Ada spores yang tadi buat apa? Ngobrol sama si siapa itu namanya di Underdog. Ada cincin. Ini Staff of Arcane Blessing lumayan sebenarnya. Buat Shadow Heart at least sampai dia dapat apa namanya? Yang Morning Star itu. Yang bisa nge-sunbeam. Harusnya di bagian Underdark ini tinggal ke lawan Duergar sama nanti ke Forge, Gym Forge. Ini gue mau coba ke Big Orange nge-trade duit sama ngobrol sama ini nih, siapa namanya? Blork. Bisa dapat sepatu yang reverberation. Must lug my guts through this hell. Welcome back. Have you made any new discoveries? Ini duitnya lumayan, bro. Nih, dagger. Ambil. Udah sih kayak nggak ada item yang mau gue ambil lagi. Scroll of Fly, Remove Curse, Confusion, enggak sih. Thank you duitnya. Tak nanggung. Never Ngobrol juga wanted the sama easy yang bawah path. juga nih. Duitnya lumayan. Rebel power could sustain an entire village if seeded properly. Saya juga belum nyelamatin suaminya dia. Well, Ilmu ini
Invisibility. Saya nggak ada yang bagus ya sebenarnya. Potionnya boleh deh. Heavy crossbow, light crossbow. Thank you bro, thank you sis. Nah, terus kita Omelum ya kalau nggak salah namanya. Kita ngobrol sama si Blork lagi. Ngasih tau kalau kita udah dapet, kita ada masalah dengan otak kita, ada cacing-cacing gitu. Terus nanti kita dikenalin sama Omelum. I should speak up. Omelum ngasih saran, kasih bikin potion gitu. Welcome back. Yang bahannya Have tadi you gue made bilang. any new discoveries? It's curious to find a surface dweller. Truly remarkable. Ceritain bla 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 bla. No Ceramorphosis. That's how you look. Please, one of my. But I assure you, I stand with the Society of Brilliance. If open your mind to me. As it fits. But the lava is infused. Moreover, the cranium has undergone severe trauma. It is a miracle the brain functions. But not to worry. Should you transform, I will happily the design was locked. But there may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that Temasks cause confusion in those that approach them. I think I'll tadi kita baru ngambil bahan-bahannya. These Omelum turns up. you must drink the entire drop, not a as the potion. The world loses its edges, its finer boundaries. You are fluid, but trapped like a creature suspended in amber. Anjay. Dark fear pierces your mind like knives of ice. The parasite digs deeper, as if it means to hollow out your skull. The cold, the parasite. Omelum. That lava is like nothing I have ever observed before. Its power, such an outcome was not indeed. I would offer it as a gift, but in truth, the ring is priceless. Is there anything you could that may a pretty thing? Of course. Poison. I have never seen anything like it, Blurred. Is my species evolving? Perhaps, but at such an accelerated rate. Still alive. Mau long rest juga ada abis ini. Itu mau meledak ya. Nah, kita ngobrol I sama greet you, son child. Beberapa item yang lumayan. Tadi dagger kita. Loh, hilang. Belum ke equip lagi ya. Oke. I greet you, son Coba hilang. child. Ini dagger mas bro. Kita palak-palakin duitnya. Ambilnya semua. Apa itu mencuri aja. Kita nge-trade aja udah. Nih, naikin ini juga deh. Biar dia senang sama kita. Gak dikasih apa-apa padahal. Oke, thank you. Sepatunya ini buat si Astarion.
Ini bisa buat si Shadow Heart sih sebenarnya nanti buat ngisi spell slot. Juga sebenarnya, tapi nggak usah, nggak kepake sih nanti gue di akhir-akhir ini. Ini juga nggak kepake. Ini pakai si dia. Ini udah nggak butuh ini. Udah, kita coba long rest kali ya. Alviranya udah dikenok kan ya? Harus sih udah. Dream in red. Please, kadalnya datang dong yang gantiin Alvira. Kalau nggak gue harus ke Underdark dulu bersih-bersih. Baru bisa ke Goblin Camp. Mana patungnya kok hilang ya? Bukan saya sih yang menyuri ya. Oke, akhirnya masih kenok. Yang jualannya di sini. Ya, ajak ngobrol dulu kali ya, thread dulu. Need anything else? Lumayan duitnya. Ini juga ada Heal Giant Strength, Era of Darkness. Oke, thank you Mas Bro. Masih di sini aja lo ya. Ya udahlah, long rest. Semoga yang datang please. Aduh. Hellsfire. She's coming. Si ini yang datang. Siapa namanya? Mizora. Well, and God's damn it. Anyone but her. Call me. And we had a... I've taken more... That's bizarre. How precious. Karlach meets the criteria. Will burns in. What the hell? I promise. Now. Sorry, I'll Will. be... Oh. Bye. I'll be honest. Been a long time since... Mana sih Will? Jadi punya Something's tanduk on my dia. mind. God, not Zariel's victims. Not in a... but I promise you, every... Datang dong yang gantiin Alvira. Gua mau pakai ini jadi senjata. Nggak datang dia. Deng, aduh. I promised I'd be back. Don't worry. I see you've been using the bad thing. You thought a mind flayer might know how to extricate one of... You're desperate to be rid of it. Understandable. Your parasite is unusual. Until the source... The parasites are merely a symptom of a greater... When the... Were it not for my protection, so would you. If we... Hells. They need me.
Use the power. Oke, thank you. Kayaknya gue harus long rest dulu deh. Beberapa kali sampai yang gantiin akhirnya datang. Kalau nggak capek jir. Siniin mulu, bolak-balik mulu. Ini polonya udah ini bisa operasi mata ya. Oke ya deh buat. Oke. Mungkin di next episode kita akan long rest dulu kali ya. Ini udah mau 2 jam, jadi kita stop dulu episode kelima kali ini. Thank you buat nonton. Nanti nextnya kita akan long rest dulu sampai yang gantiin Alvira datang. Baru kita bantai Goblin Camp. Habis itu kita ke Underdark lawan si Duergar di bawah. Oke. Thank you guys sudah nonton. See you in the next episode. Bye.